Partner, allergic ba ka? DRPS2. Unsa man imong guto nga tambal? Cetirizine ang ihiyang sako nga tambal kung mag-allergy ko. Kabalo ba ka nga naa nay right mid ana? Oo, partner. Kanunay man gud ko magpalit og right mid. Nahibaw-an ako nga naa sad sila cetirizine para sa mga bata. Correct ka diha, partner. O kabalo ba ka, daghan pa silag ubang tambal gawas ani? Oo, partner. Og hinay-hinay na akong nadiskubrihan na kay DRPS2. matagpalit na ko sa butika, ginapakita na ako ang resita ug gipangutanan na ako ang pharmacist kung naabay right mid ang tambal nga akong gikinahanglan. Daghan na ba imong napalit nga ilang tambal? Unsa man ang imong nakita sa butika? Ang right mid mupirocin, antibacterial ointment na giresita sa doktor nako. Ako sab, Hixitidin para sa sakit sa tutunlan. Naadi ay sila'y ana no, nakita nako sa DRPS2. istante samtang nagpaabot ko sa butika. Usa ra man gud kabran ang akong nailhan kaniadto. Ang akong nahibaluan, daghan pa, bitamina, pangpawala sa sakit ug uban pa. Mao na, kung naa ko'y gikinahanglan nga tambal, dili ko maulaw, mangutana. Kung naanay right mid ani. Kay gusto sa right mid nga maayo ta. If symptoms persist, consult your doctor.